leadership nga ron iti una agyaman nak iti apo ta isuna iti aywan kada kami nga pamilya agyaman nak iti provision na ta isuna iti bigel panayon nga may papaay may pag-provide iti pagkasagulan kang ronana iti saruhat iti nandawal daw nagyaman nak ti pamilya mi iti probinsya ket nasalon at damat sumbat ti karkararag ket agyaman nak iti kinaimbag ti apo ket amin nga dayaw gloria is to break in kwa kapadayawan ti tumunggal may sang may takdar iti kinaimbag ti apo. Good morning everyone. Ay ako tatala nakakita ti ulag. Kastoy ti kalumog na. Imunag jay store idi kalman jay nga ulag. Ay idi Sabado Friday. Nadlaw ko di jay idi nagtaol da di jay duwa nga aso nga da jay store. Limabas ka nagatigab. Duwa nga metro. Tapos hindi nakita kat inga nga na di ngiwat na. Nakalukat gayam jarwangan din nagluto. Taatagamin iti drainage nga paramid ko nga kaluban ngay. At kalug na di nga drainage. Tata tibutong ko na siya kak kaslak lang bato. Nga nasyak nga komot aramida nervyosa. Lagi dyan asog ni nervyos damat. Kasi siyempre first time daw nga makikita ti kastoy nga creature nga aguy-uyas. Tatati inaramid ko di na mas masana krimwara ta imo nga yan iti pagikikan ti dagya kabinet di babana. Apang ko inala di maso. Dakkel gamin nga ulag talaga nga dakkel gatigtag. Hatta idi imuluga kawamuton DJ kwa DJ uleg. Hinaramid ko malatayon nga kastoy kadakkel. Lino katak DJ bukbok ko. Tapos nag-message sak DJ ay Saturday when Friday DJ. Tapos nag-message sak na dati uleg ko na di San Luis Church. Ket ko na ni Sister Annabel suka ken dagdikem jay bawang ko na no nga masideg ko na dakkel manen 1.5 nga suka nga iloko isumanan ti patupatog kon naganak manen ti Clorox kasta kadakkel ngem internis kon jay duwa nga aso kabil ko jay kwarto nga talaga nga nakasealed jay dati CR na jay. Tapos hanak pa lang nga mapnet. Nagiwarasak manen ti asin. Asin. Bagok nga maturog ko na Lord ko na by your power. Awan maramidan da ito'y nga uleg nga naaramid nga first time ko nga makita kat butbuton ko first time ko kakabsat. Dahito'y kinatao, tata lang nakakita ti uleg nga nagdakkel. Kasta kalumeg, kasta siguro kalumeg na. Kasta. Dati pinicture ko, diyan kan duwa nga metro. Tata idi tirabi na nga nakaturog ti aso, uray siya kana nakaturog. Idi bagok manan nga rumwaran, naghalak manan ti suka. May nga galon, nalayos, jay store ko, nalayos. Tapos Clorox manen, bagwak nga mapanja San Luis. Ken asin, talagang hanak nakaturog alas 4, inaramid ko di dayan. Idi kunana ni Pastorality, ay ang kagdanag pimanang siguro di ay. Ngayon mamatya kadadya uneg. Adadya uneg iti store. Idi sumangpudak di kalman 12 past 12. Nakita giipos na. Inkasta-kasta ka di mag-agkutin. Nadyo ulo na, adadya yan ti asidig jerep. Hamot nga agkutin timang kanan. Iso nga ti inaramid ko na talaga nga mabuti nga pa nga duten. In kwak DJ cabinet ti kwak
Kibandog ko kakabsat ta inwar ko amin nga gargana jay store. Amin nga dagay 1.5 nagdadagsun di jay niya. Inwar ko amin babaks talaga nga linayos ko di jay nga kwa. Tata, ti aramidot ko mairwar ko dagitay freezer nga duwa ko may isang ref. Then praise God. Balbalak iti Sabado nga sumangputak diay tayabak kumada. Kevin, ngam praise God na tayen jay uleg. Gas hindi jay ngay no makaunag ijay uneg ti balayen. Nasuffocate iti balatayon, suka, Clorox, ken asin. Nilayos ko kas labaybay jay store. Imunag ijay adagamin ti dirty kitchen ko. Aday paramid ko kini dagitoy taga-aguo sablan nga kasinsin ni Bambi. Amo ni brother Arambi datoy. Nagpaaramid akti kaya ngay adati PBC nagapudya si Abdiya PBC naputed. So nga nagaramid akti drainage na nga mapan ijay jarwar. Tata tinaramid ko di rabi dati ginatgatang ko may screen, kinartid ko di jay. So inkabil ko ijay sa ko inkabil jay takip na. So nga dahil tati project kon nga sumaruno nga ada ulag ngay nga natata kakabsat malagip ko. Talagang nervyos sakta. Kasak nungay no imunag jay unag tibalay maturog kami. Kasak nungay no manatili di jay mo ulag nga mi nga nakita di dumakkel iso nga manatiakken patsyak ni Apo Dios awan iti mapasamak dagiti anak na nagtagtalag tayo kinana tabasit paylaon nga ikatnum at idagsuna 2 meters yan kastoy kalumag na dakkel ti bagina yan nagbasit yung ulo na kulay black kanya ka mo di jay no nauyong no poisonous wano kwa kunana ni Sister Annabel baka kubra day tayo so nga nagnervyusak nga pirmi nga nervyos tano kubra day pay kanon nakon awanan ti biuli nga tumakder dito sangwanan yon mabsok to ja ulogen so nga agyaman ang kiniapo nakaturo at dirabi nagsapa mo nga naturog di duwa nga asok uray no balibaliktad ang handang agriingan so glory to God agyaman na ta naawan nga namin pinsan jay nervyos ko worry nga kunana nga rod ni pastora nga dagitoy nga dandanag talit tayo kinaapo Dios adda iti katalnaan ken pagtrust tayo kinaapo Dios. Glory and honor belong to our God. So nga agyaman na kinaapo. Ay adapay gayem nang ibagang. Ni pastora ay ni Sister Mercy sa Mary wano ni Marcelina ay duto man ta ikuha tayo yadubo tayo kunana ay nakaw Diyos ko Gandang ulit ng pangit. Di last year, pastor. Di naggamin makita. Yang anak mereka ni Apo Diyos, iti amin nga. Nakasama. Tulong na atin na. Ang ipapay na anak. Anong ayon na anak. Ang kanayon.
aglaman ti anak ko, apo. Amin kadatay amin. Adyaman ako ka ikararag ko hinugbatan naman. Agasan dak agasan ako dati malikdik na kuno apay nga inak na pilay. Tapno apanak at simbano at sapa nga Domingo. Amen. Adyaman ka hinugbatan nati kararag ko kat nakaumayak. Ada pa'y labasit niyang pasitin. Adyaman na kanya na ikan kanan ipaay na salunat kad tiktakin kilat ko tinalaw aga. Adyaman na iti isabsabat na nakasabsabulan ni at kabalay. Adyaman na iti panangitisi na kada kami anyaman na pagkat kasama kribikas ya. Adyaman na klaon na kinaimbag na tigyak ni. Yak kay amin. Amen. Awanin ti umabot kakabsat. Sa bigyan.